Please step into the coaster as quickly and safely as possible, pulling your harness down to your waist and buckling your safety belt. Por favor, entre al carro de paseo rápidamente y lo más seguramente. Baje la barra hasta su cintura y asustada. Bueno. La saluden. Déjame que no somos pelucadas.